আৰু না এই জিদৰ আৰম্ভণি হ'ল হয়। তুমি চিন্তা নকৰিম, মই এতিয়া আগৰ দৰে তাৰ পৰা পলাই আহি ইয়াতে বাচি যাবি। মৃত্যুৰ পৰা কোনোবা বাচিব পাৰিছে জানো? If you handle me love and care, I'll be there. जो भी बोल, तेरा बहन का खून का टेस्ट मस्त था, मजा ही आ गया। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemies are rolled ahead of full time scene. The greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. Blame all the hate that kills me, and he gets claws real big, pissed off quick. If you cross him, you might drop dead. Metaphorically, if I said I leave the store, never getting bored. Loves the blood. One more beat of the you be heartless in the darkness. फिर से तूने अगर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया तो लोग कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होता है, पर उन लोगों को नहीं पता कि अगर विलेन मेरा जैसा हो तो प्यार 2 मिनट भी टिक नहीं पाता। मुझसे क्या पूछ रहा है? उससे पूछ।